a het khial hi a tam tan masang lain kita bangin thulam leng ai le an tam ta hi mi tam den Aadhaar card ka bo na tam Aadhaar card ka biometric ni ki sa bi Aadhaar card ka pro zen na to nei talo oza na tong thei talo achate education sam zo talo mi tam ta ong masang lain ho ko nu noi nu ko mi sini ka ma le zugo besom bu bu tu dai di ta suati bi na khat nu ka te ke ra gao Jisu Krista ka ni ra gao chu hi chi camera ho ka mang thei bu atom bo mai ke ka thong le ka ta su pum pi za lin tin powder ta bong so na ka la gao wang chu Jisu Krista ka ni ra gao chu no ho hi chi Aadhaar card na tiu camera na tiu aka mang thei bu ya de na sei bu a thu sa tam ta sei ti lo wang chu a thu sei so di ma ko a di le ta bong chen pathian thui tu lai ta ni da bang kamin amasan besin hi besin sa chung chang thu zo na sei ta compulsory a hi na ong pon zena me hi chi a ki ka mun pa ki ka ma ki ka mun lo pa ki ka mun zena theng tra sei ding a besin hui ba ting zo le a product hala hi na ko besin le na ka lo le ep ya sa pa na sai na pa ai na hala pa la besin me ki ro ki se be zo le a company is only 100% protection of all the guarantee ka bol zo ko ya ti to we it is those things tabs ma zo covid na da mo ki to ke lai hai ba protection of control me immunity system is na appear ki so he ai ba call ka den effect side effect on the abolo zo tam da ai bi je is to me medical expert ni ding ko to ta tin ai ba ha ka to ikan me ba bi zo ko som gulu ka se number hi dia ikan mit pau di ham di ham chi chung chang tu study bol do lai ba chong thei chen kan se bin pinoi kan ngai tin ama se pe ne second korin bung li sang li sim bing le is it thuma kind da mang ti the god of this world has blinded the minds of Israel with belief no it's one noi mi patien pa he alung thim da su ta thu ta amu thei ron ding wa alung mi lu ki so he dia He's in Tura and in Bible lang asil bangin hagaw tu ki dia man hita ko. Ay lo he ji chura ba kan ay pinolo to kan ma de. Ki sa bi ba ki sa lo di ki sa. A ki sa min pa thi ai. Je ama tu pin ni lo ki sa am ta. Ba mo so mo jaw so na ta asra bang kai so mo ta so ki mo sam tu ki sa am ta. Galatia kuma change chang ko chen koi za a be oma ala do um hin le khu ba Galatia pon change chang ko chu kyo wa he ba na pa na ba a pa le jong le kyo ki pa na thu pha ka sei kal ba lo ba ka sei to mo sei lo ho chu gao sap chang um hen ti chu ki cha di gospel ki pa thu pa ni le thum pa khat mo he sei ju te thu hil ba hin lo pa ki cha ta ai cho la ki sa ta po i pi ki sa ram de ki cha lo ding na te ka na Aadhaar card ki ai metric ho po ai lo lita ki bol ho po lo angin ita jane ki sa be sar kan ro par ka ke ko chan ju ko som jingbo ka te la hallelujah amen ka dio nai sai ka kiu ta ki sa po be ka ti amen hallelujah asia me Krista ki nei ka hi ta ovir Krista mohon nam sa te ka hi ta ni chen kyo hi chi biometric ho Aadhaar card ho ni je be sin ho ka ki sa po be pa kai lo pin sa hallelujah ki cha lo di ki cha di pin ki cha lo pa bo ni sim do ke tu ma kaya dingin second korin bung li chang li sim ni pi sim do second korin bung li chang li hi jo sunga chu hi chi van noi pathinin ata san lo ho lo mit asu cho ra hi chi pathin lima Krista lo pina ki pano thu pa chun ama ho chu asal ba lo na dinga a hi hi da alung mi lu ki sumo hi ti ta di chun dunia Jisu pathin hi na ama pa hi na cha pa hi na hagao hi na pathin aza hi na kom thilo ho dinga chu hagao thu je ha ta be hi kam ho dinga mi ni su mo hi ti bang ti za na sim bang he thei po hi ji jong ki cha lo di ki cha a ki cha bi ban ki cha lo phar bin hi jong chu chan pur la iso pion song pi di lam ka di da ji pian hilanga lam in ikhulam be lam ka langai pi se ni tin mi kha chun auto rickshaw che auto rickshaw ha toy le le hai su to ye lam ka mi te in pasien lau lo bin pasien ki chak lo ki cha na de le bin covid ki cha hi ke sang de patien sang a covid ki sa zo pa
school khai tới lâu nà sa phong học school khai tới lâu bây giờ chúng ta ra dặn tiền rồi chúng ta phải đi qua thằng giống apun at mà school sa phong học school khai tới uniform khai tới lâu còn thằng quan giám của làm carbon dioxide thì bảo hạt đi đi chứ sir ipiting nga itsa tiêu school khai tới uniform cũng thay đổi đi ra xe apun là cái anh sản vào chứ thiên đi ta aki cha di pa pathian ki cha talovin ai lo ama thulung athupi zuilo ki cha talovin ki cha lo de aadhar card ki bo vaccination ki de sin o ko ki cha ka ai le hi choi ki cha der ki cha de i ma ha gaw thu de bisa na boi de ma sa ben ke go ama sa ben si u de hi chi ase now point si biji ha mi de pathian tu head heal pathian tu head heal til ai lo ki cha ta ve hi chi chun thupon bung som thoma chiu tin chang som le get som le sigin si cha him chit na som cha ai sai din tin ipiding ja tu a hi chi mi ki cha ham ki la de sin ke ka lo le na chi fe lo din na cho the lo din na zu the lo din ta ba ho ki la ha ama sang chun la adhar ka na ti bin era bai bo din hi chi thupon pa ata ta la din chun be sin chu ide pa wa ka ti ngom ta be chu hello na bang pa na ko su ti lo bin na pa nga su ding ngom chu ha da pathian thu hi thupon hi ta sa thui pan ha gao thui ti ma sa be ni ha ko ngan ko kai lo bin sa hallelujah amen amen ba no khut tan ni khut tan ti ngai pon hi sa asai nom lo bi ham ti het ngai ko bi da an ni chun me yau ta ba de me yau ta ti na he na chu ting le akama pan him to cham jam hum po do de him ta cham jam ta ti nai ama chun lu sigi anayin ki sigi anayin ai lo le mix sigi ane do mix sigi ta ti nai pon pa kai lo pin sa ham numerical numbers ke tio hin significant avat sa aboi au men ata ile di hulovin te kana sigi chun bi ban sa de pathian number pa kai superstar pathian ni na se a sigi ta se nei pon pa kai lo pin sa aju tia ri pidinga he mai se hem number ata kila khau ba ai chỉ pi kỳ sát ham pi hi tu la isu tu da yen hi chan ba sa pere sim dong tin tu quan bu som thum chang som la sig som le ge chun chang a tu ting le ibiding za hi chi o hi ki da ha ta tu ni ai ibiding za ko le som bu ki cha da ba hi chi chu athisa hi chu achi sa ai pa da ibiding ai lon chwa da ma ki cha lo hi tam ti yong in sia ti tin chong sei za dai sei ti tin tu ma sa ben bible sim dong tin tu quan bu som thum chang som le sig som le ge sim dong te thu pon bung som la thum som la sagi la som la ge chu le chu che sahim mel chi na amin chu a hi lo le amin ma hol nei lo chun cho thai ta lo zo thai ta lo a hi chia hin he na chi na kilange lung thim the man hi chi sahim ma hol chu sim hen aje chu hi chu mi hem number a hi chu le hi chi number chu za gup le som gup le gup a hi amen pa kai lo pe cha la amen hi chu koi nam government number hi gam number ya ti lo pi chu mi hem khat number ya ti le sa pe ba ga ting le 4 rai sai na chin pi se then 4 it is the number of a man hi chi mi hem khat number a hi asut him to sur and jam the ama number 2 zagup le song gup le gup ai hi ni pa kai lo ke sa kon khane roman catholic hi sabha hi ku chi he se tham ai su ke na ai ba ngen bible asai pa hi chu asai po ni pa kai lo ke sa bible pa da ama le ma ki le sa ding le hi chi sahem number ti mi hem number he tin hi chi mi hem chu pa ha mi ti ting le adam number asai pa kai lo ke sa amen amen for is a number of a men repose anthropos akiti in chun mihem khatabin hitsin mihem masa asahi koi akona hamiti tingle adam asai nei ibiding adam chu ni segi dia si mai pon ni ngani ase mai pon ni gum ni agi si ai amen amen praise the lord amen ni gum ni agi si mi ja so ama number chu zagup le som guru ibidang a thum ki ti ha me dile pa hun cha hun hagau huna jisu krista pathena nei lo ama ta san lo le jon iti ora cho the lo ding azu the lo ding tin hen kai lo pi amen hallelujah amen pathen hin ama hun thuma ama manifestation about apa achar hagau thi pathen thuma hi pon ai ba hi chu ama a role a manifestation pathen ana set na ti da ana to na hi amen
ai bang pan cho pa hagau min chu Jesu hallelujah pathian chu thuma hi pon khat sia hin pa huna akila na chun leilwan sem pathian hin chun pa akiti in pathian chu thu chu mi ta sang so panin am him hi na chun chak pa akiti in hallelujah kan di ko sa panal hagaba im pi ta jiu chun Emmanuel pathian hagaba yo ko mai pa chun hagau thien ti hallelujah Isin pa sa pa hagaw huntuma pathian anasit na ama nei lo ama tasan ho chun itinama zong le hau le han lang ching le han lang thiam zong le am hon hin na choki chok thi lo amen amen athopi azat masamuba hiya chun na nei na ko zo si ka chun lang kan mung zui ta le ti le ni ho sa pa chun khang khang ni ho sa pa chun ama na pun na ta na lung na tai ga zo in di chu ga zu ta kan ti le lo sa da han pe mang in ti le sa pa kai lo pin sa hallelujah amen hila se hi chona bang zuding ai lo le choding ki tho hi on market ai chi wa dare ga cho ba ke si kha ga cho ba chini ga cho ta ba he ki choin ti chun ka thu pi ni ting ti nei hallelujah amen ga pai ma ga ti le chin la ga pai ma ta tan ti le pu hallelujah ipia se la ni ti da tha amen na ki lo pi sa na sabat dan thua hin na ne ani ki ngai to no ho denomination ho ko ma pa na mi hem siam tu doctrine para pathian gam kai de la tin ho chu hi chon na ngai da no su de han ti men am ha he da the so cha bo ni sa som tu begin peace and repent ati ki bitin han je bring apa de ting le repent ti chun change of mind hallelujah amen praise the lord da lu ngai to na pa de pe han masanga na gin da ho ko alum na a hu hi ma de ki ngai to na alo le na to ha vanga na phat vanga alo le chek ta tan vanga sabat na nit vanga pathian da ma jang na ki ngai to se le ha na ti ne pakai lo pi da amen amen chile Jesu Christa da ma pathian hi le aja aja ko min lang ka thu pi hin ti ne bo ai hi chi he thim lo jiu chun ba le ga ting hen adam masal adam ni na ong adam ni ne ko ha me le pathian chu mi hema hung phamin am hem hi nan pakai Jesu Christa ama adam ni ne pakai lo bin hallelujah adam ma sa le ya si ma hin adam ni le chu wana pa hi pakai lo bin cha apien tha lo zo si hi Christa ni lo zo si no le da le adam chi ha ki chu adam ma ki jing ge chu ala adam chu pya le adam chu thi dai ko chu amen he chu mi khat chen chon se dang lu chon se jin thi na hum lu de ti ta sa thi na le gao thi na pa thien to ig zot mat the lo nau pa izanin pa kai su ka ngai du ka ta sa le tin la izanin pha le zo lo ta pha le zo chun pa thien chan hi the lo na hu hi nei the lo ni pi jam da adam ma nu ji a chu he da adam pa na adam ma sa pa da adam ni na chi de de mai amen hallelujah Hidi chun adam masa chu adam amasa chu ama za ba noi mi zo si mi hem chi tin nam koi nam he jong le koi chi koi cha ti jong le mi ho mi lin mi ba hen ma mi gan pe mi ho hen la me ha pa sa len la koi nam koi chi ti jong le mi zo si chu chon si ki da be se ha na ele chon se da chu piam thi na tin bible I piam thi na chu thagau thi na pa Ama pakai Yesu Christa pathian da ama me baktai so thi na pa ne na mo thi na dal ka I ta ina Paul in Galatia ko tum sang som segia no Christa Jesu baktai so da Christa de ki bon ta ve pakai lo pina sa la amen hallelujah ina je ko song ko ba ki boy ta lo amen amen ki da ha sai ta pakai lo pina sa la amen hallelujah sin na sip thuma de sip center ka de pa na ta thung hal thi lo ba tum lo amen pakai lo pina sa apakah tupuan gitu an number di atas tak kena ngohoi ta ha chu anda ta la di ne bilang segi na lo tupuan bunga sang chun pakai Yesu Christa ta mau chu ami segi ahin ki segi ahin hagau segi ani ti chu la amen ele segi chu gom di ta sagen chu la amen hello Zagom le som gum ata na la ti le pakai Yesu Christa number segi kila to moi le Ibne nga ta na le lu ba ne se pompia pastor to segi chu number ta pa pathian number se nahi pathian min lo pi ki pon a lo pi se nahi bi le het ki thong ani bi nga ha chin ko song ko te hi le ai lo lo ami ki cha sa
ai sai ai lo lo ai ki lam kai ai lo pa thien thu ke ine lo de ine ni a consequence ki ham azore be sin thung ki sai ki de ta masala dhar ka thu ki sai ta abara be sin thu abara masala ki ho ni am rai ko han ki lai chu thu ki ham de danger point 1993 danger point dei se ki sai ta topic ki hial din ke chu to ai chu topic hong ki sai pha le I tu I cha khang wai pim so de ta ka tei ka pa sur ba ka pa te ka nu ten thui lo lo se se khat la khat cha la din point adil chu ti le Christian da a sabara lu ham ju dei ma lu ham mai lu le Islam Allah ti hola chi lu da be a be lam hi sai tu se tu hil pau hi Bible de ki tu angai amen hallelujah Bible de ki tu lu ti a reaction ni poison sa a do kho zo he ka iza ta le da pathian tu se ten mo se lu di ai da chu pathian tu se din chu zil la thong nei lu ngai a Bible zil le ta nei be se lu ale zil ne ho zong pathian thua ai le bang a se sang at dan ta salama ki himna a chi gam taw hi tun tlai fu hi het chu ngai le a cho thelo ding azu thelo di ti ipi ba sa na ham hi chi thu kampang hi kampau hi pa kai sun aman lo ni sa ham hallelujah tu pon bung thum chang song le ge ti simu te amen pa kai sun aman lo ni raman de ta amen hi la chun hi chi kampau chu ipi ba sa ham tin het lai sem do na tu pon bung thum chang song le ge thu pon bung thum chang som la ge je chun na ho na ding in me ya ki sung zola ki tha thing sana chule sagu kiu na hi na za chat ki pon lo na ding in pon bang sil ding na nei theina ding in chule na khomu theina ding in mit nu ding mit lo hi ching chu ke ya ko nin ki choin amen mom na hi ipi na pa kai sun ki chon na ti phala ele bazara ke chi ba sumi ke pe ke chon tu me le mit lo ko ki choi del bil lo ta ka chon ti na me le na ho ser ding in dam ka sana ki sim ati sana na ai ji ba ki chon ti sa le sana ta ka ki chon ti na mi lai pon am na ko mu the ning mit lo chu mit nu ati le ipi se na mit lo ta ai lo mit nu ta ki sai pon ka zo ta ka sai le pon ke ma pa the nei pom la thu ni ni nei pa kai lo pin ki chon ti ka thu pi zomin ka thu pi ni nin ka thu pi chi pin ka thu pi chu ni nin ti nei pa kai lo pin sa amen hallelujah na ho sa thei na dingin sana dam ka ki zem na chi sana chu ki chon ti le sana ta ki chon ti nai po sana chun leng ba ba sa ji chun sana ki sem me ya ki su dola ti ti le ama tha gao se ne ya pa kai pa thi chu leng ho leng pa ka ho pa kai ti hallelujah ala ma tu leng ta ha mai po ni de bi Solomon pa leng ma hi po ni hallelujah leng cho hi na e ba ta se leng ai po hagao leng zo hin pa kai lo pin sa amen hallelujah amen leng bang sin pa thi za kai chunga thun nei pa thin a hi zi a chu iza kai chunga vai hom thun nei hi a chu leng ho leng ki ti hallelujah amen iza chun mia ki sang zol da sana ki sin so in the ti chu hallelujah ka hagao nei hin ti nei chu me hallelujah Jesus say in the game on hagao nei hin it a wrong get sang ko chu ni bi sem Krista hagao nei lu chu Krista hi boy atina aba phule ma chu hagao chu ta pa kai su ni pi ti sayam mia ki sang zol sana chu in na sumo na sugu ki wakilan lo na dingin ipi say kinam pon bang li chu ki silin ki choi na ti chu hal pon ta ta ga chon ki le lo pi chu amen hallelujah kaminin baptize sangin ti nai adi chu hallelujah sugu ki hi na pau izum mo hagawas mi chon si just neket sugu ki ki hi chi ki khunau ti pyam pon izar ki khuna ki khu lo le pathin anga chu neket ki thau ko yin amen hallelujah neket te ba sa mi chon si ti nai chu adama para chon se noi so para chon sa ki sili pana chu Krista ki ban no lai sia chu sugu ki thau thau ala pon bang li chung ki chen ka pon chu ke ma nei nei kamin bok tai sang la ke ma nei ki bon ta te he chu hallelujah is ai ni la sem pen ji su min ki bok jing in na al hi chu i ti ki bok ti kam i ti ki bon ding ham ti pa ki hin ka
Eva Bible ti hilobam Galatia bung sum sang sum sagi. No Jesus Christ baptized was a 3-star like one. Hallelujah. Amen. 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 Some Bible have clothed yourself with Christ. And a 3-star given sa te ding achu he chi ja go som guru gupti ho ki sa dik lam tiam lo biam de ho he chi thi na pa na hin na ki ga kai. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. It is the same number. Amen. Hallelujah. Amen. Nei ho chuna cho the lo la the lo di ti ben ram de. Yo Christian nei te ja ni hon. Hi chi ban noi ta san chu ki ne thei ta lo ding. Ki chu thei ta lo ding din. Amen. This is a gan thei to lo bu. Amen. Hallelujah. Amen. Nam mu ta ho bung neo sa hi ba ho bung lien khu bang hi za khoi la ki zau thei ta lo la. Na zau thei. Amen. Ko sei pu ne zau thei ka ti. Zau thei ta lo ji pi da na cho thei ta lo ne thei ta lo. Amen. Pakai lo pi sa hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Ne tim ta ba. Amen. Isa ni mina zona halo ka pi din hi na dilir police halo da da pi de na ne ta lum the cho he de chu. Amen. Hallelujah. Ibi nga Bible na cho the ta lo ani the ta lo. Pakai lo pi na sa. Trinity no doctrine of kinet he ta lo chu. Amen. Hallelujah. Ni hem siam tu doctrine ho kinet he ho bung chu nom he na de ta. Ka Bible sil khom pi ho ai lo sil khom pi ka lo ho ka ki ngai lu lo ni sa. Ho bung len le na thu se ki ho ka de lo ni sa ki de de ta. Ni hom thar ko ma thu se sa nga nga yong mi som nga bi hen na sa ta thak de na. Hello. Ho na jong za khat lang hen lang sa pa. Yung ki khop len mi som thu som ni ta bang ho la chen hong ki ding go thu se ki no mi chu. Adi ki se ngai chu me. Hello. Các cái bậc thì là các bậc thiên lu sei ra hom pe na mi som sang khat sang mo ya ki sei lu ai le ka pa ten fi san mai lai chu na hom na khut cái khut neo che fa na ho bun neo cha khat an di ba ta cái đó là cái to ne các te pa kai su no o lung neo hi ben ki bi ta hu da hon phong ho hon lo ma ki na sa Hon hom hon kit sai kum ram pi den chu na. hon phong ho ti chu ne amen hallelujah. Câu cho tăng tăng hơn đó không xa thì xuất hiện hallelujah cái tỷ có cái đầu tiên ấy thì phim mô nó gì là ama sao nó phụ thuộc nó gì chế nó sàn chế đấy nó hộp bung nhầm vào neo UPC hồ vào là neo tay cái kia chứ apa là nó hắt thì là nó không tốt cái đó cái đó cái này hộp bung ai lại à chú na UPC hồ thì neo cái sai chú cái đó UPC bana neo kai ke UPC ada ki kum tot kita kho acha ki kum ti kita kum pati kilo amo da chun ki ba da nei ma ki nei lo UPC e yong nom ki sa pa se UPC o kum so nga wa ho bung i pa na ba mi ho bung le tao zip le ka ne da kam le ta pa ni tao to Mizoram ma yong the third largest sai tao Mizoram ka ma de nga Christian ho bung a de nga alien loya top number 3 as out he ta ta mu da UPC UPC benar home ni ke TV ba? Oi lai lai sana UPC benar home ke ba? Ya chet ni utama de amen. Hallelujah. This is the Bible in. It is same number ni lo chu na cho thei ta lo ding, ane thei ta lo ding, asu thei ta lo ti chu ipi ba sa ha gao thon hem de phat chu. Krista thulung di ta ha gao thi nei pha na chu. Wa no le sin ho bung, wa no le sin kloi khom na. Amen. Maka Yesu Krista puhilo. Hầu bung ai rồi bác cái Jesus Christ Bible là lâu cái thu lung kỳ hình là chứ họ cái thầy từ cái nhất thầy từ bác cái lâu trên sân nào đấy ai rồi là có thể nó tung cái gì lại cái nụ khải các cái vấn đề chairman nụ ai cái bắt lắm sao người ta là cái hẹp một sao luôn cái mỏ chỗ hết cái people này đồ là cái hết à bố là căn chỗ hết ông đâu xí Acha, kelsa, bo sa, nga bo na, anak ko. Mizoram hon pathin na tong angai sao. It's an angai mama zin pathin na tong han tin. Able to dim zin. Hey, una pa, en ben nge in elo ka hela ba. Kan mu jong nang kan nei, tak kan nei he ka. Tapi lu ngai en kim ka e elo pa khat kan nei ka ti. Inge elo. Ai ki halam so. Adi chu bi ane lo ho sa thế nào nó thay đổi không hề gì, những cái này, có khác chỗ cái rồi, có khác chỗ cái này,
Trinity ka ini. Amen, hallelujah. Pakai lo pila sa amen. Oh, ano mo dami. Adam lo si kanya suket niya lo kat bukan eh bibi naman. Trinity ka na. Abay balang lo sa kanya lo, pakai lo pila sa amen. At hita abang. Iwan jong pau kam hagaw pau ni mana ba? Kanya thay boy din. Ay ta ni lo piso na kapom thay boy. Isak siyang kaki boy boy din hey so lo. Ay sa hindi ako mo siya. Tang gen na din kapom thay lo hi. Adi lagi tay niya. Mang gen na kita lo pwede lang. Hallelujah. Ay ta niya thay lo di pa hi jata buto niya hi lo piso. Kasang thay po, katasan thay po, kapom thay po din. Pakai lo pinasan het yan tao. Amen, hallelujah. Hesa ato thay lo din, ane thay lo din titir din. Ay ta bazara ka siya ka suham, ay lo bazara ka to, pero suham ka rin ngay po si baso, ipo ikaw. Amen. Iyo to this is same number, Adam number, so Adam sa hilo pa na baso, vanoy to kitibat thay. Amen, hallelujah. Pakai min lo pinasan lang. Chule, iyo chi bahor ki nam da do ahi ki boy to na khagao number pakai Yesu ke sa mohor ki nam ka. Amen, hallelujah. Sindo ta ta san lo le, hallelujah, amen. Sindo ti hallelujah. FC bunga jam song tu asin ke ki pya ki nam ni bang amen. FC ho ko to Yesu Krista pathian pakai ti ta sana ama bina gotai sa mo hi hallelujah. So ta bung som ko sa na mo sa Yesu ta san ba chu. Hagau ting he bang tile, hagau ting tung he po be. Ele Paul ni pia bo baptize sang ni bang tile. Zona baptize ka hibe. Paul in zona chang kanunga humpa ta san pi alung hai na baptize san sa bo be te. Thu di chang he pa na born again. Pakai Yesu bilin baptize sang we ti so pakai lo pin sang na. Hallelujah. Amen. So cha pe bu som ko chang ya pat chang sigi chang ma som le so. Hallelujah. Ele Yesu Krista me baptize sang mi tao chu ho ko mo chu. Amo ji ipi mohora ipi acu kinam hibam ipi hanan ne mohor chura de uti amen sindo lang FC bung khatang somathum FC bung khatang somathum ama chu nang hon jong thuta hu hing na na thu pa chu na zawa ama na ta sanova thu tip sal hagau thinga mohor kinama na hi tawwe amen ipitia hagau thinga mohor kinam na hi tawwe hallelujah amen ga bete ipi kinam na mo hindi to hay dani dito check mo ta kadi pang len nang kaput len nang hoy sum kinam na laita hok ta amen namo minamute hipoy hallelujah amen pakai lo binasahan na Jisu hagaw inay ta jiwa su oh hagaw thi am mohor kinam na hitaw be pakai lo binasahan hallelujah amen e jai won chi sa ku song ku da na no so na chi sa bo amen hallelujah pakai lo binasahan lang kapien thang niya Jisu pathin di ama me baptai sa liwa ji sa ku song ku chu hai na kinalamang ke da bo hallelujah amen Izin ang ho chun hina pana hinna ba lu Krista ki bante hallelujah pakai bin lo binasahan lang amen Iti adar ka biometric ti ho leve sin ho chada i ho te su chabai tin chalo amen hallelujah Ito ho chun ni hagawa tha ti hitalo dia sa pakai lo binasahan amen ti de sin niyo chat bona da ki sa apam bom to kawai su bol lang amen hallelujah amen nei kap to mo amen praise the Lord hallelujah nuclear bomb lele iti nuclear bomb amu ulang kwenta le tito ton ka pumpi su to na nei ka tam kizal de ni so no ai bang kala ga de siki yang to fa lo pakai lo pina amen hallelujah pakai lo pina sa na hallelujah ki chat lo ni ko ki sa biometric ase abang kha le pp adhar card de abang kha le abang kha ada UN card tikira abang kha na refuse card de hote hiti kher a chei na besina kilo besin lo le pien sei kita a chei na pati le pien sei no de rasi to mal ni ho de so number nei na ti ba anor alo patilo ho lo si ane po su same number nei ta no ki so lo ni cho de ta no Allah ta nang ki khira lo ki hil di ma chai na le piti ti a chai na le itsa te ben pathian ta san tua he ti so aga ri abo lai ta western countries ho khun
USA ki tio Western country ro kon hinchu ka ale lai ta u chu a puwa pa min hagao tho hi bang ta na sei pi lo ji ba chu a tua cha ke tua do ore ram ore Krista de Hindu lu to Muslim a lu to ai lo le pathian ong poi ti aba do kam biling zi ham hina chu Europe kam US kam no bele chu ho le ta kum zili kum zanga ho ko a sunga ki khom ding lo mi nga mi gu ham boi pha da chu alu mo da na amo ju do do hila chi ho in mun ho ti min to a Muslim ho in amo madrasa ho ko man ba ai ram ho pathian ho na kon bo ki bo do ba ai lo Hindu ten pala bo do ba ta ki so ra mo aki khom gi mun ta lo chu ai la tun Banarasi ba chi le chu plena ka to do le chu kon bom ho sa sak ni kang ho tam do Banarasi pathian se ka chia ka to khom ya ka bo na sak te ki dan ka chi ho na yo kong ti le ho na do kon ni nga ham bo ka mo adam ke ni bo ke na adam jo sin sak kang mo ibe bola chi am ke le pathian ho wa chi ke hoi lai am ke le Banarasi a hai cho pu ba khang ko ham Christian yu cho Protestant ho evangelical apat press apat Baptist apat Pentecostal apat ahilo le Catholic apat hila chu pathian thu ya hina bang tai sio ngai de abang da sim do ki de ni wa chun chi se ko som ko ho ki boi ta lo pa kai lo pin sa amen hallelujah hi chia da mi da ha no so ta hallelujah Krista ki wala para chi adam number ho ta ki chai ta hallelujah to a Krista mohor ki nam hi ta amen pa kai lo pin sa pa kai lo e ba chu ilu wa ide pa ba ki nam lo de pa ti ji ba de sa hi na sa khura ti chu pathian ki zo mat nao ai ama to atsahi no ama to relationship of say nai pakai lo pin sa hi thulung wa Israel te chun pathian sahi ji wa cha de pa wa hi o Israel na pakai na pathian khat se hi di chu amon cha hi container ka bol wa lu chu nga ku ta to ang ka chun ipu ta rabai Solomon ko tao na ma chi pha lu chu ba ku hi ta bang bo khat ki bai de tao bo muta asuma container a blacking a gizi ko chun o Israel na pakai na pathian khat se na de panic pray amen exodus a gizi pa his going to be some pathian sa hi na ko amen heta atsa lu ba gizi ding a khu lu zen na ma gizi ti ki bi sam de pathian ni gizo na nao atsa hi na abat sa na bole sau ta ai lo le ku ta ai boy tu he ti mai ai hela he sim do ka de chu na sim ke lo de ne fisi bung li jang som Ipisen ba sim beo na amen hallelujah pa le pa do che na hin tau tin Ifisi bung li chang som thum azit su ai ho ama ti ba hiu ve Ifisi bung li chang som thum na sim chang som thum na chang na sim pa Ifisi bung li chang som thum thado ni khwa dinga mohol na kinam nau pathian thagau tin chu num phat mo sa hi un amen Ibitia hato ni khora dinga hagao thinga mohor lekinam nau chu ati pakai lo pina sang amen sampai bala kisem la chun grieve not the Holy Spirit of God wherever you're sealed ati pakai lo pina amen mohor kinam ni hitawe hagao thinga pathian hagao ba mohor kinam ni hitawe hato ni khora dinga mohor kinam cha ni hitawe pakai lo pina sang Anoi ka sim kit de ting le sigar ko rin kung jang so na sigil so na ga sim di hallelujah amen pisaya eo Krista Jesu Krista pathiane ti ta sana ama me na bakai sang te ding a chu hallelujah amen Pentecost ne a hau ma so na bol banga bola Jesu pathiane na ta sana lunghaya ama me na bakai sang ho ding a chu hallelujah hi chi number wa ki boy ta lo amen pakai lo pina san sim go ti pisaya second Korean bung bunga chang som sigi som ge second Korean bunga chang som sigi Haji chun ko ile Krista chu akisim tha hi alui chang se chu amanga ma hitai amen atha hitai ahi wangin Krista wanga amala e ho ai su chama pathianin chu che ki chamna thu hachal ya chu ai pansau ahin hiji pathiana ko na chu hiti imazo se hung ko nahi hallelujah pakai lo pin cha la amen dida bisem therefore if any man be in Christ ni Krista lo ding amo the til siem thai ta ven
All things are passed away. Behold, all things are new. Atin lui zo si pakitan biar tili zakai thai tai. Pakai lo pin za. Amen. Hallelujah. Ala Krista ji ti kimam. Galatia bung tum sang som segi. No Krista ji so baptize mo Krista ki badne ta ve. Amen. Hallelujah. Krista ni abai le Abraham so le chira nahi ve. Ati pakai lo pin za. Amen. Hallelujah. Ela Krista di ti kiwam Jesu Krista patien hi ti ta sana huhin pu hi pakai patien izakai ti ta sana ama mina baptai so ho chu Krista ki bani amo Krista mo chu ela Krista ti pa Abraham sul ni chana ni amen pakai lo pin sa ela Krista mo poli ni ti sayam veve na mo chu til siem ta hi ta be til luizo si amang tai hi adam cha hi na pa mithi hina pa hallelujah this is going to song from nature hina pa bona mang soi tan to Krista pa kineta amen hallelujah ya chikin ka siam tu ka sei chong le bible say when Krista mo ding thili za kai siam thai da when thi luizo se abanta pakai lo pin sa amen ai se bible sa ho pi new year man na kinang na ta le tu new year bible sa he lo amen hallelujah kum lui kum tha ha bible sang lo Jesu Krista hin ne ho dina bakai sang sa te bible sang bakai lo pi da sang hallelujah amen bakai na chan lo ki sa ta amen adhar ka ki sa dan lang blessing ki sa dan lang Jesu Krista me na tu sa la chon se ngai dam lo ba chon se so la ki sa tang thi da ha de kha na boi ni ta amen hallelujah hina chu so cha te tum som ni ni cha som lu bai pi se so pi so i pi bo ni ki pa do na bakai sang lang amin lam na chon se ki so i pakai lo pin amen na chon se ki so ba na thi kha ta se le na thi kha accident ham ka lo le i pi du chang na ji ham ai lo le bu da ne ji ham ai lo le si ba na lu ni ta ko ja ma thi na le chi ta san thi na re ka cho hi chu na de en zo amen hallelujah amen mesin ki kabel tu nang jul bo na la para se ta san ki kana ta so ki kabla na ta san chu jo ko som ko si to ni na ti ru amen hallelujah he te protection ni ga pha ka sai ki ta sa ki ka na ta san ye ki ka da ta nang chu si amen ala kha na ni su kha hidaya bitam injection itoi ke doi ki ka sa ta ui san ei pia ba ma te ka te ki ka sa sa ha he jam ba lai ta san na le na lâu sang này kim này chim hang rồi chỉ là nó lấy mà thu ai rồi đấy chim hang rồi bỏ thì nó lấy ta sân đầu lấy cái chia phô ra rồi thì lấy này kilo mà cái đó nó số in doctor ho in we chấp tiền ho in để cặp cái luôn chim hang thu hallelujah ai mà miệng mặt lâu tiếng tuần năm miệng mặt lâu tiếng chỉ sắp cái này cái tiền nông dụng hallelujah amen amen hallelujah amen thế thì chúng David coi rằng Krista thì thiên sen vào thiên lui lâu sen mà cái tai pakai lo tin sang thế là pakai sama thế mà bu som lo sang som lo ba ata sera pakai chung om ding ata sang lo thiên mo sang ding di hallelujah amen ki sa zo hitin Jesu ta sang ta ai ram tu chen dia ama mina thurung tha ho bung New Testament Church say gì thế bộ bà Giêsu cho ta san ta ka huhin pure ka pathian ka ki pom tai ki ta pen na ama ba na say gì thế bộ bà thurung tha ho bu bo bà Giêsu ki sa ki tui phum ding chu thi da na lai le chu ki cha ta amen hallelujah ini lo po hi ki cha ji bo e amen ka kai min lo pin cham ta hallelujah lai chun investim chu sang to na dok thau amen hallelujah pakai lo pin sa han lang hallelujah